ए दुनिया रे केही आपणकर भल चिंता करिथाए तो केही खराब हेले ए दुनिया रे खराब चिंता भल चिंता लागी रहिबो। कारण सब लोकंकर चिंताधारा गोटे नुहे कि सब लोक चाहती नहीं कि तुम्हें खुशी रे रुह। केही लोक चाहिबेनी कि तुम्हें ऊपर जाओ, केही लोक चाहिबेनी तुम्हें भल कार्य कर, केही चाहिबेनी तुम्हें कौनसी कार्य रे सफलता हासिल कर। ए दुनिया रे एमिति बहुत लोक अछंती जो माने चाहिथांती तुम्हें सबुबले दुख रे रुह, कष्ट रे रुह बेली। केबे से माने चाहती नहीं तुम जीवन रे कौनसी प्रकार खुशी आसु, कौनसी काम रे तुम्हें सफलता पाओ, केबे भी हेले चाहि न थांती। सेमितिका लोक आपणक सामने रे बहुत आसीथिबे, आपण भी बहुत देखिथिबे, हेले सेमानक ठारू आपण माने दूरेई पारि नथिबे, निजको बदलई पारि नथिबे, निजको संभाली पारि नथिबे। एमिति सांगसाथी माने से तमर हेइथिबे। एते क्लोज लोक माने तुमर सबुबले अनिष्ट चिंता करिथिबे ना, जहा देखी आपण माने केबे भी हेले सही पारिबे नाही। एही पांचोटी चाणक्य नीति को जानि नियंतु, केही भी आपणकर आउ क्षति करि पारिबे नाही। हाँ सांग माने जदि आपण माने चाणक्यंकर एही पांचोटी नीति को भल भाव बुझी नौचंती, ताहले आपणकर जेते बड़ अनिष्ट हेउ, आपणकर सांगसाथी जेते आपणकर खराब करने को चिंता करंतु, हेले सेमाने केबे पारिबे नाही, सेमाने केबे आपण मानकु असुविधारे पकई पारिबे नाही। आजिर वीडियो आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबो, सेतिपई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे। सांग माने मो विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करूची मोर एक नुआ वीडियो रे। वीडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागिबो लाइक टे करि देबे। तो चलंतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। चाणक्य नीति रे एहा वर्णित होईछि जे प्रकृत बंधुर परिचय विपद समय रे मिली थाए एवं प्रकृत स्त्रीर परिचय धन नष्ट समय रे मिली थाए। एहार अर्थ एहा जे दुख समय रे जो बंधु समस्या को बुझी आश्रय देई थाए से ही प्रकृत बंधु होई थाए, नचेत सुख समय रे तो समस्त ही साथी रे रहंती। एमिति रे यदि आपणक जीवन साथी आपणक विपद समय रे आपणक परिस्थिति को बुझी न पारंती, तेबे से उचित जीवन साथी हेबाकू योग्य न होई न थांती। एपरि जीवन साथी आगामी समय रे आपणकर क्षति ही करिथांती। निजर कौनसी भी रहस्य काहाकू भी कहिबा उचित नुहे, नचेत यह आगामी समय रे समस्या सृष्टि करि पारे। चाणक्य कहिचंती जे जदि आमे निज मनर कथा कौनसी जनक सहित शेयर करू, तेबे ताहा आउ रहस्य होई रही न थाए, जहाँकि आगामी समय रे निया भली सबुठु व्यापी जाए। सही ठारू ही मनुष्यर अधपतन आरंभ हो जाई थाए। सांग माने आम माने विश्वास भरोसा रे आम सांगसाथी को आम निजर परिजन को आमे सबु कथा जणई देई थाउ, जहा द्वारा कि सही कथा निया भली चारियाडे खेलई हो जाई थाए। समस्तिंक घरे ए कथाटी को जाई पहुँचई दिया जाई थाए, जहा द्वारा कि आमे माने बहुत कष्ट पाई थाउ। सबु कष्ट ठारू बड़ कष्ट हेउची पर घरे रहिबा। इतिहास साक्षी अछि जे मनुष्य केवल निजर वस्तु उपर ही निजर हक जमई पारिब। कौनसी भी व्यक्ति को अधिक सचोट हेबा उचित नुहे, कारण एपरी व्यक्ति को सर्वदा अधिक कष्ट मिली थाए। कारण जंगल रे सीधा एवं मजबूत थिबा गछ को प्रथमे कटा जाई थाए, कारण सही गछ को काटिबा को कौनसी समस्या होई न थाए। दुनिया रे मनुष्यर प्रत्येक कार्य पछरे स्वार्थ रही थाए, यह निराट सत्य अटे। मात्र किछि मित्र यहाकू मानती नहीं। कहिबाकू गले एही कथारे सकारात्मक मध्य देखा जाई पारे, ताहा हेउची उचित मित्र हेबार स्वार्थ। सांग माने आपण माने जानिथिबे जंगल रे प्रथमे जो गछ कटा होई थाए से जो गछटी सीधा थाए, आउ आजिकालीर मनीष माने मध्य सेही भली जो लोकटी सीधा पूरा
କାହାକୁ କିଛି କହି ନଥାଏ, କାହା ଦୁଃଖରେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇନଥାଏ, କାହା ସୁଖରେ ସେ କେବେ ସୁଖୀ ହୋଇନଥାଏ। ତା ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ, କେମିତି ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଘର ସଂସାର କରିବ, ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ସେହି ଲୋକ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ, ସେହି ଲୋକକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଆଜିକାଲିର ମଣିଷମାନେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସାପ ଛୋଟ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତଥାପି ତାକୁ ଚୋଟ ମାରିବା ଉଚିତ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବଦା ପରାଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଧନ ଯାହାକୁ ପରିବାର ଧନମାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଅର୍ଜିତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ କେବେ ବି ଭଲ କାମରେ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ସର୍ବଦା ବର୍ବାଦୀର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଥରେ ବିତି ଯାଇଛି ତାହାକୁ ମନେ ନ ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେହି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅତୀତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ହଡ଼ପ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ନେଇ ଆସୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛ, ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବନି। ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଯେତେ କୋଟିପତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ହେଲେ କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେବେ ବି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଅ ନା, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଡରେଇ ଧମକେଇ ମରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଭଲରେ ବଞ୍ଚୁ, ଭଲରେ ଘର ସଂସାର କରୁ, ଭଲରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ ସିଧା ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାହୁବଳର ଅଭାବ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ହେଲେ ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜିକାଲିର ମଣିଷମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ ତୁମକୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ବହୁତ ଲୋକ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବ, କିଏ କେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ, ନିଜର ଧ୍ୟାନର ସହିତ କାମ କରୁଥିବେ, କାରଣ ଆଜିକାଲିର ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଭରସା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।